हेलो ब्रो। हेलो। क्या हालात है ब्रो? हाँ ये तो। हालात बहुत अच्छा है क्या? हाँ अच्छा है। आपका? बहुत अच्छा है। ये ठुंग ठुंग कहाँ से आ गया भाई ग्रुप में? मेरा फ्रेंड है। हाँ यही तो बोल रहा हूँ, ठुंग 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 सगुर। हाँ। ब्रो स्टार्ट दिलाम चलन। साबिर ब्रो क्या हालत है तुम्हारा ब्रो? माइक माइक ऑन करना। এরা তো গেম বাজানা পড়েগা। নাকি নাকি মেয়ে তুমি আমার সামনে বন্ধু সাথে যাইতাছো, বুঝতেছি না ব্যাপারটা। আমার পাশে হই। এ সাবির ভাই শিওর তুমি মেয়ে নাকি ছেলে? আমি কিন্তু শিওর না। এদেন চিচিং সব জায়গায় আমাদের পাশে বসা তুই তো বিশ্বাস করেন না। হ্যালো। হ্যাঁ সাবির ভাইটা কি তুমি? দুই হ্যাঁ তাহলে তো ঠিক আছে।